atong mga pagtugyan sa pagtuman sa atong gisaad sa Ginoo. Wala iwanay. Himuon gyud nato ni. Mapaktis man ta padayon lang gyapon nato tungod sa mga hagit alam ini. No? So religious commitments to rest in ministering, to commit to keep serving, and to keep to work together serving Him. Ha? Kung inindot kayo, di ka ganahan mo surrender. Nga naman, kung surrender ko, kung sabay ako makuha. Pero mapadayon ko, taniwala sa whatever, masiguro, mga kapakyasan, itukmod ka, sa panahon ka na mapakyas ka, mo remind to nimo to be faithful in your commitment sa Ginoo. Kung giganin ka mo commit, wala impact sa kasing-kasing. Kulang o hatak, pero mo commit ganit ka. Ang Ginoo mag-remind nimo to fulfill your commitment. Muna, andam ka mo risko in ministering, kaya ni-commit man ka, no? You will continue to do serving God, kaya ni-commit man ka, and you will keep working together, serving Him, kaya ni-commit man